Assalamu alaikum. Ambi akatige nyini ke au fe angi video damene nga anye pando soro anga technicien ngi sinkenye sabula anga son qualité ko moy ko sobe donc o ya essayer ka régler ni nga sika 5 ans et puis connexion fana ko malaka bugué donc o signalement kenye ko anga sika émission nyongiri mumba to ka seko ko régler jona pour que o ka sika anga émission suit kanye ko sobe au ka baraka rola ali au sika rola Malion mi c'est ka au fotuni Chormon Jaïgo, Ouverture Média, la journaliste d'investigation chroniqueur. Et Ouverture Média, votre agence de communication, presse en ligne. Alors, vous voulez que vous ayez un petit peu de foyer, vous avez un peu de foyer, vous avez un peu de foyer. Jamana kola, amingebeka uko sabati abiwati chamambo. Ko nabe jamana kono akaka ambo anga kumala sabula ngwende dana yata kadanka. Dana ya munaka. Amiseka oke cleaner koro impartialité kono malion munga nga fo au jamana de unyi mumba to akaseka family sorala on a devoir odowi malion men kan bo yere fo kosobe mun be do ke chormon jey mun be plasa ka fo awi alaka ausra do ani conseil mun na badia malion mba ke fo ka se adana bara nyuma akaseka ke sabula nya damene wa amala ba bi émission Chorno décrypte abi muno oye grève ko muna bisina beba klama ka fo anga école métro bi grève la wati damado bo bisu ko mala ina fana o école maître kelo malien bora bamako bolo ngono kono bandirolo bu bolo ani mali seleke nani chamana masira ka ira jamana nyamawula ka foko ulu ko femfu yi article 39 ko ay kuma kan mungo ko seka labato ko lubi baraka ni sharia yi demseni mun ni kono lubi ka uru kala buku kala sharia yi mungo mali kono ko seka appliquer clénia kono sabula o de fana yi uru ka devoir yi lubi ka jo chaman ke bi malion kuma chaman vora anyere kuma sa keneka malheureusement o ya soro an couverture kero do la o couverture kun vora yi de bukunu amaseka ko kene soro biso maraina maliyo on ga jamana fantan jamana yi mali ambi jate fantan jamana u fe organisation bamumbe no bi biye kono ulu de ba laje ka jamana u jate mele jamana mumbe ko na folo bu na jamana mumbe ko bi jamana benye maliyo ulu ga jabi do bora ko sanina on ni boku yaman janyona sariki jamana chaman be mun yanda soro ke chugula wari du chugula jamana kono ka sababu ke senge ka sababu ke corruption e jamana kono ka sababu ke vraiment mamun be kuti mali hine mine wori ka cha jamana kono maliyo écrivain badobe mbi aleka kuma kan fo awye ka athletic ale kodi o écrivain ni atoko ko Malala Youssouf femme politique du akwa ko korofo do la on peut lutter contre la guerre par le dialogue, la paix et l'éducation. Ko kele bi se ka bali fendamado de la o fendamado e kuma nyoanya be ani kala donc wa ira ka foko kala na faka bo akani ngorofo njaraje kosobe ngomina sisi o kambi sabula jamana kono ko ni venu sabatilete o jamana takay kele ka bo nogola malion Nelson Mandela avec Afrique du Sud présent o fana segira o kuma kele de ka malion o fana muira ale fana ira ko korofo la ko l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde ko kalande fenye femumbe ni baro be se ka kaka femundo ko fanga baba la na be se ka biye yelema dondama do kono dono mali on kala de be sababu ye ni yirwo mi na jamana kono kala de be sababu ye ni jamana de mun be nu kala na ulu de be se ka sababu ye ka se ga nan here jamana kono ma bado fana be ale Aristote ale fana ko ka kuma kana mali on ko les racines de l'éducation sont amères mais ses fruits sont doux. Éducation wati la gele obe nga
ni kilala o gɛlɛyaw la ko lafiya de bɛ na o lafiyaw anw bɛɛ bɛ se ka lafiya in sɔrɔ anw bɛɛ bɛ se ka o jiridenw kari ni ka o dun maliyɛnw anw ka Mali kalan a bɛ dingɛ kɔnɔ a ka ca san caman ye an yɛrɛ journaliste maa o maa bɛ yen k'i bɛ wuli ka jɔ kɛ an b'a kuma fɔ an ka jabaraninw kan an b'a fɔ an ka gafew kan ka faamaw hakili jigin a la ka école maîtres hakili jigin a la k'a yira k'a fɔ école maîtres ye olu minnu fana bɛ yen k'u bɛ kɛ sababu ye ka écoledenw kalan fo formation ɲuman ka kɛ olu fana na maliyɛnw ko wɛrɛ de bɛ anw ka jamana kɔnɔ a bɛ waati caman bɔ école maîtres u fununen don u ka funu u y'a ta k'a da fɛn damadɔ kunna n bɛna don o de la ni ka o ɲɛfɔ aw ye kunun émission kɔfɛ sabula anw bɛ tiɲɛ de fɔ yan ko mun bɛ sen na n'an tilala an fana hakililata ye mun ye an b'o fɔ fan fila bɛɛ ye mun b'a to ɲami kana don anw ka kalanko la maliyɛnw ni ɲami donna an ka kalanko la a t'anw arranger wallahi a t'an arranger fantan de ka ca yan fantandenw olu de b'a la ka kalan école publique ninnu na fantandenw de b'a la ka kalan wa olu de bɛ grève la maliyɛnw wallahi faamadenw ni ministre denw ani ambassadeur denw directeur ba denw olu bɛ jamanajanw na ka se ka taa kalan kɛ olu bɛ école dagabanaw na école minnu bɛ yen k'u tɛ grève kɛ fiyewu ɲɛmaa caman bɛ yen olu ɲɛmaa caman tɛmɛna u ka sira foyi ma kɛ Mali kalanko la don dɔ kɛra Mali kɔnɔ année blanche de la kɛ Mali kɔnɔ yan nɔ maliyɛnw année blanche ne hakili b'a san na i ma fili 2011 ou bien 2012 a kɛra université waati y'a sɔrɔ flash ni droit a waati gɔnna kosɛbɛ hakili b'a la maliyɛnw anw y'an si kɛ o cogoya wa u ɲɛmaaw tɛmɛna olu minnu bɛ yen ko u ma kala don u ɲin na ka bɛn fantanw ka kalan ma u ma kala don u ɲin na ka bɛn maîtres ka lafiya ma maîtres ka lamɛn o ye diyagoya ye sabula u nafa ka bon ni ko nafa ka bon maliyɛnw anw journaliste minnu fana bɛ yen an kunnafonidilaw anw bɛ kalan olu de fɛ première ni deuxième année na fo ka na lycée tɛmɛ ministres bɛ tɛmɛ olu de fɛ ambassadeurs bɛ tɛmɛ olu de fɛ président yɛrɛ mun bɛ an kunna n'o y'an ka jamana ɲɛmaa ye ale fana bɛ kalan de maîtres bɛ ale de kalan kɔnɔ première ni deuxième année mun b'a to a ka kodɔn maliyɛnw ni maa ko k'olu nafa ma bɔ jamana kɔnɔ i ma tiɲɛ fɔ nka jamana bɛ yɔrɔ min na ko sisan kuma ɲɔgɔnyew kan ka kɛ fɛn dɔw la farafaraliw kan ka kɛ fɛn dɔw la fɛn dɔw kan ka tigɛ k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye ani maîtres ye ani jamana ɲɛmaaw fana ye mun b'a to denmisɛnninw u ka se ka taa école la u ka se ka taa classe kɔnɔ ka kalan kɛ maliyɛnw k'a yira la k'a fɔ mun ko de bɛ sen na mun ko de bɛ maîtres bolo ni o kɛn bɛ masiba ye an ka jamana kɔnɔ ko faamuyali ma se ka sɔrɔ a la ko dɔw fana bɛ yen n'olu y'a mɛn k'a ba dɔrɔn k'a fɔ ko maîtres diminen don u bɛ marché la u bɛ grève la k'u ka sarako dɔrɔn dɔw t'a ɲɛɲini dɔrɔn olu bɛ se ka da ko la ka tugu ko la ten o maaw bɛ jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ u m'a ɲɛɲini o kɔfɛ maa wɛrɛ dɔw fana bɛ jamana kɔnɔ olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi ye maîtres ka dimi dɔgɔtɔrɔw ka dimi cheminots ka dimi c'est à dire que commerçants ka dimi marché ka kɛ jamana kɔnɔ fɛnw ka ci dɔrɔn maa minnu bɛ fanga la olu ka bɔ yen olu fana ka se ka fanga sɔrɔ maliyɛnw olu fana b'an ka jamana kɔnɔ dɔw b'a kɛ u ka nafasɔrɔ sira kama u bɛ na ni kunnafoni lankolon de ye ni ka di aw ma mun b'a to aw ka dimi aw ka don jamana kɔnɔ maa minnu bɛ fanga la k'olu yalɔ ka bɔ yen ka se ka na ni olu ye anw ye dɔ kɛ gouvernement changé u la an ye dɔ kɛ fɛn bɛɛ la hali bi maa dɔw fana bɛ yen olu ko k'olu de ka ɲi ka tɛmɛ o maa kɔrɔlenw bɛɛ kan mun b'a yira anw na k'o ye tiɲɛ ye ɔ maliyɛnw ni fɛn t'a yira an na k'a fɔ k'o ye tiɲɛ ye ala dɔrɔn de b'a dɔn k'olu mana na fanga la u bɛ se ka jamana kɔnɔ nɔgɔ la ɔ maa minnu bɛ yen an b'u dɛmɛ ni hakili ɲɛnamaw ye maa minnu bɛ yen ni ko minnu kɛra an b'a tiɲɛ fɔ mun ma ɲɛ fana an b'o tiɲɛ fɔ maliyɛnw mankan mun n'a bɛ mali kɔnɔ nin waati in na école ko la bilahi a kan ka kɛ maliyɛnden ɲuman bɛ hakilila ko ye des vrais patriotes gouvernement kura mun nana u ka jogo damadɔ b'a yira k'a fɔ ko mali kalanko ye hamina ko ye u ka jogo damadɔ b'a yira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔla ko dɔw bɛ yen nɔ ko faamuyali ma sɔrɔ a la nka est-ce que u ka wuli ka jɔ ten ko dɔw ka ban jamana kɔnɔ sabula waati dɔ kɛra la salon maîtres de la ka wuli ka jɔ kɛ u ka prime ko la an'u ka fɛn caman wa doléances kun ka ca a waati ne yɛrɛ hakili b'a la fo n ye école maîtres wele ka na n ka plateau kan yan n y'u sigi an ye fɛn caman fɔ mun b'u kun n'u kan cɛ u y'a fɔ faamaw ye nka maliyɛnw o ko in kɛlen u ye kalo 6 u y'o de kɛ grève la denmisɛnninw tɛ taa école la u tɛ fosi dɔn a yɛrɛ bɔra a kalama k'a fɔ examen waati n'o ye baccalauréat ne yɛrɛ cɛw ma n ye caméra ta ni ka se ka taa micro trottoir kɛ ka
ta candidat ou ka question pose ou na nasarakana malion billahi ay ta ouverture média page sans fait akata vidéo laje manimantoko dabali banko demsenu deseme ka phrase nyuma ka a construire ou deselendo ka tubabu ka foka nye munu be ko ubi baccalauréat la u ka baki passer ka se ka on jamana kuma bo jamana wero kerefe ma se ka tubabu ka fo on ma na joro ko la malion nan continue ni njugo ina voria de bichaya jamana kono nan continue ni njugo ina wallahi ma kalanda ma mumbe kutu ko don ma kalantu foshi kalama ko de bichaya jamana kono no dungera o mali chitori amika joro kala mo kan faka bukateme ko beka ni ma kala ni ma cheka jamana kono dro o yimo ko sali sabula ma mumbe ko kalambe kunu ka entero nyini amun ma kala ka ko nyame nyame basu ko chama kalama andami ma France muna ni jamana chama France ya fuka jamana kono ko nafa soro sirati uluka jamana kono nga akila de bo ulula o akila wi me mali o kalambe ko kalama mo de la ubina kataka pereke uni jamana waro ni nyanjo ko soro jamana koti ala ko de intérêt ko de donc o intérêt be se ka soro ni kalani ka demsenu kala ku bo je kalama ku kala histoire la ku kala géographie la ku kala diere be bo nyola chugo ka se ku kala na ko jamana era histoire fui o ba to demsenu mana fanga soro dans les jours à venir ka ke jamana nyema ka ke président de ministre ni député mamun be kuma se ka kala u se ka ulu défend jamana wero kerefe nga non ma kala non gla be kera forien est-ce que jamana wero be mun be kutna daji tu onka parce que kala me ko kalama malion ambi yoro mun ko sisa jamana mu hobi ko ka gla ko ka sigi sinka grève ko na ke kala woro salon ambora kalama gouvernement kura o ya soro o sigira o ya le ni nga benga signé uni enseignant unu nyoache malion o benga o chama ye waliyalu dabile nga don ma waliya sabula ulu bisina nga zena tadi ngundi beba kalama ka fo fonctionnaire nun febe be malion iba soro la jekulu do de be nugu wo ulu wele ku syndicat ulu de ba laje ka mali barakela ka se ka defend fanga kerefe mun bato u ka hakɛ mun ka soro ketugo to ka se ka faraka yelema ka se ka do ala chugo muna enseignant mun be nan dabe ka makula sabula enseignant ulu ye école maître ye u nasuku ka cha malion enseignement fondamental enseignant ulu maître be mun ye duguma kalan maître ye première année deuxième année fo ka na lycée la ani ka fara supérieur fana ka mun be université bawla ulu ka kalan ke chugo tikilinye ko soro ke chugo fana manga ke kilinye nga école maître mun ni vle ka fo ay ba la meka ke kosobe mali o aka partager ma mun be kuma ko famia abina famia ni surala wa mina mun fana fo ka fara ka mali o bi ke misali bema anga athlète la kosobe c'est très important enseignant mun bi gira kula o ka indice salarial malien o ya sur la wati dokera la ou comme statut général la ni fonctionnaire to be kum fara me nyon ko bo wole ko le statut général o statut général mun be wati sur la ou beka indice salarial qui est à peu près malien 900 voilà ou ka salarial ou ka indice salarial o qui 920 keme ko ndo ani mu ko malien anga nyengini na anya wulika joke kata école maître ou rencontrer kunyinika kata fama mun mona be ko ulu fana be ku aklata fo kata ulu lame anya be da nyiko krefe kuma mun fana vle ko o de foyer a be sebele bambulu café la ama fo shi yelema wati wulika jole na sabati école maître nous fait ya la nyini gouvernement fa ka fo ko ulu ka ke statut particulier ou ko fonctionnaire to la ko ja o bala ku sabatira depuis 2018 wati malion janvier 2018 okundira uma akera sababu ye wulika jo sabati ala kaseka fo fanga barakela wiye ko lu bi fe ko ka indice salarial do ka faraka parce que ko ku ba wulika jo ku ba keleke lukira ulu statut particulier soro donc ku ka la nyu sabati kunu munga ka mu ba tu kaseka kalanga dem so mu ka nyu ku bo fana la nyu malion ko la nyu na ayira ka fo gouvernement qui oblige à choquer ni nga se ka do fara ko indice salarial ka bon 900 na ni nga na fo 1060 là 1060
o bɛ kɛ waati mun na o y'a sɔrɔ la fonctionnaire tɔ minnu bɛ yen k'olu ye kun ye statut général ye olu fana ye wulikajɔ sabati UNTM ye tabali gosi maliyɛnw ka ɲɛfɔ faamaw ye ko yɛlɛma ka don o fonctionnaire fana ka kow la ka baara kɛ kɛcogow la o kɛlen fanga baarakɛlaw ye wulikajɔ sabati olu fana la u ye mun kɛ maliyɛnw fanga baarakɛla y'a lajɛ o maa minnu fana bɛ yen n'o ye fonctionnaire tɔw ye k'a lajɛ ni ka se ka dɔ fara olu fana ka statut olu fana ka indice salarial kan olu ka indice salarial nana bɔ 920 fana na ni ka taa fo 1100 na donc maliyɛnw o nana o 1100 na sisan problème jumɛn de nana wuli tuguni mankan nana wuli Mali kɔnɔ o waati de 2019 kelen na n'u kun ko k'u tɛ don classe ka denmisɛnninw kalan ko u bɛ fɛ yɛlɛma caman ka don u ka kow la u bɛ fɛ ka prime ko jate ka minɛ ko sabula olu ka prime jate de kan ka minɛ kosɛbɛ logement b'o la ani ka fara fɛn caman caman kan k'olu bɛɛ ka jate minɛ ka fara u ka ko kan ani ka fara fana u ka indice salarial kelen olu y'a ye k'a fɔ fonctionnaire tɔw nana 1100 na olu dun 1060 la donc k'u b'a ɲini fanga ba kɛrɛfɛ olu fana ta jate ka minɛ u k'u tɛ don classe kɔnɔ tant que fanga minnu sigilen don a waati n'o ye bubu n'a ka mɔgɔ ye o kɛra olu na waati ko n'u ma kalan don u ɲɛ ka bɛn o kumakanw ma walayi k'u tɛ denmisɛnninw kalan o waati fanga baarakɛlaw ye ɲɔgɔn lajɛ ka se ka ɲɔgɔn ye ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ n'o don an bɛ weleli bila o ma a ye na an ka n'an sigi tabali kan an ka kuma u ye kuma ɲɔgɔnw kɛ siɲɛ 2 maliyɛnw u ma bɛn ko kan siɲɛ 3 u ma bɛn ko kan kow nana duuru fo ka n'a kɛ maaba caman bɛ yen minnu da donna na médiateur de la république da donna na Bamako dugutigilakaw da donna na diinɛ ɲɛmaaw da nana don a la syndicat ba fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ olu bɛɛ nana don ɲɔgɔn ye na mun b'a to école maître fondamental école maître ani gouvernement ka se ka ɲɔgɔn faamuya denmisɛnninw ka don classe kɔnɔ maliyɛnw u nana ɲɔgɔn faamuya u nana bɛn fɛn caman kan u ka laɲini belebeleba tun ye mun ye olu tun bɛ fɛ u ka to statut particulier in na toujours nka gouvernement k'a lajɛ ni ka dɔ fana fara olu ka indice salarial kelen kan komi tɔw ta nana 1100 na olu fana ta jate ka minɛ maliyɛnw gouvernement ko ko baasi t'a la aw ka statut aw ka indice salarial an bɛ dɔ fara a kan nka an b'a a na maa minnu fana bɛ yen ko olu ta ye 1100 ye n'o ye fonctionnaire tɔw ye an b'a n'a bɛɛ na tile na maliyɛnw ka foyer nana wuli kɔfɛ o y'a sɔrɔ bɛnkan minnu bɛ yen u ni fanga baarakɛlaw bɛnna o kan u sɔnna o ma walasa u ka se ka taa sigi classe kɔnɔ ka se ka kalan kɛ ka taa sigi classe kɔnɔ ka se ka an ka denmisɛnninw walan maliyɛnw o kɛlen an nana ye kɔsa in na tuguni maître ye bɔli mun kɛ tuguni ko u ma jɛ k'u y'u sigi k'u réfléchir olu tɛ se ka sɔn a ma fiyewu olu bɛ fɛ de ninnu nana 1100 na olu tɛ se ka na 1100 na gouvernement ye kuma mun fɔ u tɛ jɛn o ma ko sabula k'an ka Mali article dɔ y'a jira députés de o voté assemblée kɔnɔ a voté assemblée kɔnɔ a bilala journal officiel kɔnɔna na journal officiel ye fɛn ye fanga baarakɛlaw n'u bɛnna fɛn mun kan o de bɛ bila journal officiel kɔnɔ n'a bilala journal officiel kɔnɔ e b'a kalama o e t'a kalama o b'a jira k'a fɔ ko sɔn kɛra a ma o sɔnni hali ni députés sɔnna a ma a bɛ taa da président de ɲɛkɔrɔ président de ka jaabi laban bɛ di a kan députés kɛlen k'a voté députés ye mun voté article 39 kɔnɔ n'o ye statut des enseignants ka statut kɔnɔna na o article 39 u ye kumakan jumɛn sɛbɛn u y'a sɛbɛn nanzarakan na ko toute majoration des rémunérations des fonctionnaires de statut général s'applique de plein aux droits personnels enseignants de l'enseignement secondaire, de l'enseignement fondamental et de l'éducation préscolaire et spéciale. Maliyɛnw mun fɔ mɛ nin kɔnɔ article y'a jira k'a fɔ ko mun kɔni ye sarako ye o sara fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ di fonctionnaire tɔw ma o dira fonctionnaire minnu bɛ yen k'olu ye statut général ye hali n'a sɔrɔla enseignement fondamental mɔgɔw en éducation préscolaire ni spéciale k'olu fana tɛ ko mun dira fonctionnaire ma k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ fara olu fana ta kan kɛlɛ bɛɛ nana kɛ o yɔrɔ de olu fana ko sisan ninnu ta mun bɛ yen n'a nana 1100 na olu fana bɛ fɛ point mun bɛ yen n'a farala ninnu ka 920 kan o de kɛra sababu olu nana 1100 na ko point kelen fana ka fara olu ta kan ko sabula ko sariya de y'a fɔ maliyɛnw point mun farala ninnu ta kan à peu près
180 points, on fera la 900, on fera la 920 cas. On y est 180 fera 920 comme on est bien 1100. Donc, au 1100 de dira fonctionnaire toi. Donc, gouvernement fera déjà la ministre, amina la jaka on est nous bec que nous 2020 qu'on a. Maintenant 2021 fonctionnaire ou tabila 1200 là, ou que indice salarial, on fera tabila 1200 là tout. Donc nous qui a bébé que à quelqu'un nga école maître ko ko du seka jeno yi ko lu fana bi fait point 180 points kele mun fara la fonctionnaire to utaka mun bi statut général là au 180 points kele fana ga fara olu taka bon mari no dun nana fara olu ka 1060 ka amina ta yere soro fo 1240 de la 1240 o ba soro la to mun olu bi 1100 o gouvernement fana ko no kera ko cheni mina du aw ni nyoache fonctionnaire to fara on fana na seka jeli boy comment est-ce qu'on dit 1100 nous 1200 là oh ali 2021 ni on na 1200 là point do fana o point kele na fara aw fana kuna ni nga seka alaje ka aw chaya ka teme anka mali o kele befle ka enseignant nu ya ira ka foko a rutede ko article de ya ira assemblée konana na ko mu mana fara fonction point fait mana be na fara la fonctionnaire ko o kele de bi fara buruka o kuma dueke o signena ana jamana nyema ale de o signé truke ka le journal officiel ko nga gouvernement fana na ira ka fo ni o point na fara aw ka ni kasisa aw bina chani toyi ulu fana bina wuli ka marche ke abina ke mangai ko fo point kele mun fana fara lota ka o ta tsaka chano on tay fo ka ko fana ke mali on do yoro mun sa na dun na ketu manga mina na jamana ko nyoko famu ya bali abina na jamana ko jamana dun yoro mun sa mali mu buti kula dépense wala chama be mun bi mali ko mali on ni ko de keme nyoko famille bali enseignant ani famo ni nyoche ne bi afo mo kum kuma la on ga jamana bi yoro mun na iko sisa est-ce que war de bi mali kesh kono wa est-ce que war mun be ka bi mali kesh kono jatemina kera la ka fo secteur FBB no ulu beka sarab na seka walia ka do fara abeka mun ba to nyoko famille bali ka na seka do an yere de mo ni nyoche we nyingal kele nyingal fana mi ngo kum kuma fana na mali ngo an mali kono dugu dama do de be mun mi ke sababu ye nga seka na war chama shuru on mali kesh kono on ga jamana kono ya ulu de be imposara we dugu sababu pewe Bamako, Kai, and Sikasu, Ulu de Wardo Maliko. Do to Mafu to Wardo, no Ulu imposara, Taxu, or Tula Mumika Samabi, a second functional Usara. Kaisrala, Kado Tipolicoro, Nafuro Chamabi to Sababula. Katakai, Katafu Sikasu, Obe Samui, Ulubika Sabika, Nafuro Maliko. Kabo Cote d'Ivoire, Burkina Kado Malikono, of Africa Sababi, a second Wardo Malikono, Malikeshukono, Bamako, and Poli Taxu Nabisara. Nous les Québécois Maliens réclament bêta en charge, parce que ma fonction aussi pour le Québec. On te met comme un boy. N'y a pas de Mali qu'on on a armé. L'armée malienne. On lui voit timner pour ça qu'il est au début Mali qu'on. Faut de bien qu'il y a un mumba au Québec à seka ban. Au seka ban tu on a souci là avec les gars forment comme on a Malien. Faut sur la souffrance de ou faire la condition. Nous on la condition là qu'il est barré qu'il est moi. Amborakaye. Fanga barakelaw wi lenu taka fo kubina blende usa ubina fen jama sani ngati anga sura suma o bara fana damena o bisina takla kala yitu ko ja anga armée re drombi mundu anga mali keshu kono jiya dongo do ka dumini songo nuka va avion nuka ko be malien o bibe anga français fa milliard kelima chaque jour wi armée droy docteur rubi fo so barakelaw wala ulu fana be ko kacha ko kanga jatene mine mumbato ni ngo fasku kera nyoko familial ka saka na ali nyache parce que demsen mun be ko bi kenama on be joro ko dika avenir la maliyo ni ngole nambe ka saka na do famoni gouverne famoni école maître ni nyache maliyo ni ya jatene yoro do école maître wi ko mun vo nyado sabula article de ya fo en mali sharia do de ya akuma kafo ni a jate mine yoro fana na gouvernement fana yi chefo
Ça veut dire que le gouvernement fana ko olu b'u basé au kan ka se ka ni point di ninnu ma olu fana bɛna tɛmɛ tɔw bɛɛ kan fonctionnaire tɔw bɛɛ kan o bɛ kɛ sababu ye ni ka se ka na ni kɛlɛ ye jamana kɔnɔ bon ni kɛlɛ dun nana a bɛɛ bɛna suru olu de kan tuguni k'olu de nɔ don mun de kan ka kɛ mun de kan ka kɛ fura bɛ se ka sɔrɔ problème in bɛɛ la u bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn faamuya denmisɛnninw ka taa kilasi kɔnɔ kow ka se ka ban Mali kɔnɔ an ka taa ko wɛrɛ la kow ka ca Mali kɔnɔ kosɛbɛ maliyɛnw denmisɛnninw bɔra k'olu bɛ fɛ ka taa kilasi la faamaw fana u y'a ye k'a fɔ nin denmisɛnnin ninnu fantanw don olu de bɛ ni ekɔli ninnu na n'u ka mɛtiriw ban bɛ ka taa kilasi kɔnɔ ni fura ma ɲini kow la joona k'a bɛ kɛ makosa ye olu yɛrɛ bolo u tɔgɔ bɛna diɲɛ fan fila bɛɛ la a bɛna fɔ aw kɛra sababu ye ka denmisɛnninw ka année kɛra année blanche ye o ma ɲɛ wa denmisɛnninw bɛna fɛn dɔn fana sabula u ti ka kalan o kɔfɛ u ni enseignants fana bɛna tila ka bila ɲɔgɔn na tuguni k'o tɛna ban o sababu de la fanga baarakɛlaw nana sigi ɲɔgɔn kan maliyɛnw ni ka se ka kuma ɲɔgɔn kɛ ko fura jumɛn b'a la ko n'an tora nin cogoya in na k'o bɛ tiɲɛ u ko u ka kɔrɔfɔ la ko an b'a lajɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u taa bɛ école maîtrise kalan kɛ IFM na an bɛna lajɛ ka na ni olu ɲɔgɔnna 15,000 ye u ka se ka na denmisɛnninw kalan semaine fila kɔnɔ ni ninnu ma fɔ ka bɛɛ kɛ ka bɛn ni u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ani fanga baarakɛlaw n'u ma ɲɔgɔn faamuya u bɛ na ni denmisɛnnin ninnu ye u ka se ka an ka ekɔlidenw k'u kalan maliyɛnw ko bɛ o niveau la n'olu kalanna o kɔnɔna na maître minnu bɛ yen ko olu bɛ grève la nin waati in na ka sababu kɛ u ka hakɛ n'u ka sɔrɔ kɛcogo ye faamaw ko an bɛ sigi an ka kuma o b'a sɔrɔ kalan bɛ ka kɛ ninnu na pour que ninnu ka temps fana kana perdre ninnu fana kana sigi bɔlɔnkɔnɔnaw na ninnu kana taa sigi gɛrɛndaw la temiw na sigaritiminw na ani barolangolow la maliyɛnw n'o de fɔ an ye k'a fɔ ko l'éducation est très importante dans un pays tiɲɛ don maîtres fana ka u ka hakɛ sɔrɔli o nafa ka bon jamana kɔnɔ nka Mali bɛ yɔrɔ min na an bɛɛ kan ka ɲɛsin Mali ka ɲɛtaa de ma Mali ka ɲɛtaa bɛ sɔrɔ cogo jumɛn ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn lamɛn bɛɛ kana jamana kɔnɔ u ka se ka bɛn fɛn kelen kan hali n'a sɔrɔ gouvernement bɛ o kɔfɛ sugu exécuté u ka sɔrɔ exécuté waati damadɔ kɔnɔ u bɛɛ ka se ka kɛ u bɛɛ ka se ka lawaleya nin fɛn minnu filɛ nin ye a bɛɛ bɛna taa su denmisɛnninw de kan wallahi maliyɛnw vaurien cayara anw ka jamana kɔnɔ maliyɛnw a t'a kalama k'a fɔ ko vaurien ka ca Mali kɔnɔ aw ka taa université la k'a bɛ taa nazarakan f'u ye ne delila k'a essayer n ka caméra la mais ma sɔn k'a bila o y'a sɔrɔ n ye fɔlɔ kɛ baki denmisɛnninw na minnu bɛ baccalauréat la aw yɛrɛ bɔra k'o image o kɛra kuma kojuguba de ye jamana kɔnɔ fo caman ye ne wele k'a fɔ ko n bɛna jamana image ɲɛ k'a sɔrɔ o tɛ c'est pour juste rappeler les autorités k'a fɔ ko de bɛ jamana kɔnɔ o autorité kɛlenw de y'a ye k'a fɔ Cɔrɔnɔ ye nin ko minnu kɛ enseignants fana ye k'a fɔ Cɔrɔnɔ ye nin ko minnu fana kɛ ka nin video in bila u bɛ ka an kɔrɔkɔrɔ de k'a fɔ denmisɛnninw ma kalan dɛ denmisɛnninw walanen tɛ fɛn t'u kunkolo kɔnɔ u tɛ fɛn dɔn o sababu la ekɔlidenw kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la maîtres kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la gouvernement kan k'a jɔ a jɔyɔrɔ la ani ekɔliden mansaw olu fana kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'an m'o kɛ maliyɛnw bilahi Mali kɔnɔ anw ka kunfin bɛ caya ka tɛmɛ maa kalannen kan an bɛ ka siran o dɔrɔn de ɲɛ an bɛ ka jɔrɔ o de la o sababu de la mun kan ka fɔ o la mun bɛ kɛ sababu ye ni ka se k'a ko bɛɛ dilan o kan ka da statut ani ka fara indice salarial kumaw kan nin ko minnu fɛn bɛ n'a bɛ ka ɲini ninnu bɛɛ bɛ se ka kuma ɲɔgɔnw kɛ san in kɔnɔna na a ka bɛn kelen ma k'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ kilasi kɔnɔ aw fana bɛ ka taa denmisɛnninw kalan anw ka laɲini tɛ fɛn wɛrɛ foyi ye bɛɛ ka kɛ ani ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn ka se ka faamuya ko ninnu kan maliyɛnw n dalen université fana denmisɛnninw ɲininka waati min na an ka caméra la maliyɛnw a dɔw ne jigi misɛnyara wallahi n jigi misɛnyara n ko image la n'an ye nin bila c'est catastrophique n'i y'a ye an ye baki maaw ta kɛ mɔgɔw kulila a dɔw université la an taara heure kɛ don min na olu minnu bɛ k'u bɛ sanfɛ kalanw na ne maa damadɔ mun ye ko mun sera ka tubabukan fɔ ka ɲɛ k'a sigi bɔlɔ kelen kan a tɛ tɛmɛ maa 3 kan maliyɛnw an b'an ka jɔrɔ o la jɔrɔ kan ka kɛ o la kuma ɲɔgɔnya kan ka kɛ o la
foli kan ka kɛ o la mun b'a to mɛtiriw ani faamaw olu mun bɛ ka laɲini ye fɛn kelen pewu de ye yiriwa kana Mali kɔnɔ an ka se k'o sabati ni kuma ɲɔgɔnya ye ne bɔra k'o de fɔ n ka kɔrɔfɔ daminɛ na n ko Malala Yusufu y'o de fɔ a ka kuma la ko on peut lutter contre la guerre par le dialogue, la paix et l'éducation. Kuma ɲɔgɔnya ka ɲi ko bɛɛ la mun bɛ kɛ sababu ye kɛlɛ kana na jamana kɔnɔ bɛn ka ɲi ko bɛɛ la mun b'a to jamana bɛ se ka yiriwa kalan ka ɲi ko bɛɛ la jamana kɔnɔ mun b'a to yiriwa belebele o ka se ka na Mali kɔnɔ école maître olu bɛ k'u sinsin l'article 39 de kan k'o de ye a kuma fɔ tiɲɛ don o fɔra nka n'o article 39 fana nana appliqué ka fara olu ka 1060 kan u ka indice salaire 1060 kan an bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fo 1240 la o y'a sɔrɔ fonctionnaire ba minnu fana bɛ yen n'olu ka statut général ye bien tɛ mɔgɔw ka fonctionnaire maliyɛnw et que olu bɛ 1100 na olu fana bɛna mun fɔ anw fana bɛ wuli ka jɔ kɛ dɔ ka fara anw fana ta kan anw fana bɛ wuli ka jɔ kɛ ninnu ka na 1240 mun na anw fana ta ka na o kelen na jamana bɛ se k'o change kɔrɔ wa maliyɛnw école maître joli joli bɛ yen ko mun bɛ Mali kɔnɔ hali ni jamana bɛ se a change kɔrɔ a kan ka jateminɛ kuma ɲɔgɔnya de la an bɛ se ka nin ko in k'a sigi sen kan ka bɛn kelen ma ni san in na an k'a ko kɛ dɔɔni fo ka taa fɔ laɲiniw bɛɛ sabatira komi fɔlɔ la a ye laɲini minnu sabati an y'a kɛ aw ye laɲini fɛn fɛn kɛ caman bɛ ka k'a la hali n'a bɛɛ ma sabati mais caman kɛra donc o b'a yira k'a fɔ dusu ɲuman bɛ an kɔnɔ ka ɲɛsin aw ma k'a da o dɔrɔn ma mɛtiriw an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an kan ka sigi ka kuma ka gɛrɛ fanga baarakɛlaw la an n'u ka sigi hali bi ka kuma ka bɛn fɛn kelen kan mun b'a to laɲini belebeleba ye fɛn kelen mun ye o fana ka se ka sabati Mali kɔnɔ n'o ye kalanko ye maliyɛnw n ko a kɛmɛ Mali kɔnɔ a bɛ waati damadɔ bɔ politikimaa dɔw fana nan bɛ u melenge an maliyɛnw an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to jamana in ka ɲɛta la dɔw fana de bɛ yen ne ka kuma na n b'o de fɔ olu fana ka laɲini tɛ fɛn kelen pewu maa minnu bɛ yen k'u bɛ fanga la nin waati in na dɔrɔn olu ka erreur fitinin kɛ ka fili ka fɛn fitinin kɛ olu b'u profiter o fili de la ka se ka na u ka fanga ɲɛɲini gouvernement ka minnu bɛ fanga la nin waati in na olu ka taa ɲɛ u ka ko kɛ jamana ye u ka yiriwa na u t'olu arranger o de sababu la an b'u caman ka kuma mɛn ko awɔ ko semaine fila kɔnɔ ni école maître fana ka kuma ɲɛnabɔ u bɛna wuli ka jɔ kɛ ni ka se k'ale ka fanga in bi ɔ ka fanga in bɛ mun na kura wɛrɛ ka na wa o kura wɛrɛ ye joli olu ɔ n'olu nana mun b'a yira anw na k'a fɔ olu fana bɛna se ka fura sɔrɔ ko ninnu na bilahi maliyɛnw foyi t'o yira an na an kana risque ta ko minnu bɛ sen na ka fura ɲini o la an ka bɛn fɛnɛ kan ka Mali kɔnɔna la 2023 vote ka sigi sen ka président ko ka jamana kɔnɔ tugun anw mɔgɔ tɛ kɛlɛ foyi la jamana in kɔnɔ ka bɛn fɛn kelen kan ka hakilila kelenw fɔ ka dusu kelenw fɔ an kana to maa dɔw ka jɔyɔrɔ kow fɛ u kana hakili wɛrɛw don an kunna marche min bɛ yen k'a kɛra bi Bamako kɔnɔ an baarakɛ ɲɔgɔn wɛrɛw n'olu ye journaliste ni kunnafoni ɲɔgɔn olu ye n wele k'a fɔ ko Thierno anw ma mun faamuya enseignants ka nin marche ba mun n'a kɛra bi Bamako kɔnɔ politiki ɲumanw kun cayan ba a kɛnɛ kɔnɔ kosɛbɛ o politiki mɔgɔw u bɛ taa mun de ye hakilila ye n ko hakilila wɛrɛ foyi tɛ ne kunkolo la olu tile kelen ni taa kɛ fanga tɛ olu bolo olu fana tɛ se ka ɲuman fɔ maa minnu bɛ yen k'u bɛ jɔyɔrɔ la nin waati in na hali maa minnu bɛ jɔyɔrɔ la nin waati in na n'u ye ɲuman kɛ a ka gɛlɛn k'u ka b'u da kɔnɔ maliyɛnw ne ko an tɛ ɲɔgɔn ɲininka jɔn ni jɔn de bɛ jamana in fɛ jɔn ni jɔn de bɛ Mali fɛ hakili b'an bɛɛ la an ka sigi an ka miiri ni Mali ka ɲɛtaa ka di ye i bɛ se ka hakililaw fɔ ko minnu bɛ sen na ka se ka fura ɲini a kow la mun b'a to ka sa nka maa o maa ka hakilila ye kana dusu wɛrɛw don mɔgɔw la k'a yira k'a fɔ minnu bɛ u dɛsɛra an k'u gɛn ka bɔ yen an ka nin ko in kɛ tan ɔ n'u gɛnna ka bɔ yen mun de bɛna sigi sen kan e k'o ɲɛfɔ n'i y'o fɔ mɔgɔ bɛ da i la ka se ka o ko fana waleya hakililaw bɛɛ bɛ kɛ fɛn kɛ kow ka tiɲɛ ninnu bolo dɔrɔn anw fana mɔgɔ ka danaya da anw na k'a fɔ k'an ka kuma kɛra tiɲɛ ye an maliyɛnw b'o de wele ko la bi sɔgɔmada in na marche kɛyɔrɔ la politiki mɔgɔw caman de tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u ni école maître maliyɛnw laɲini ti fɛn fila ye fɛn kelen pewu
denga se ka ken ko inka on ga demsonu ka ta classe ko fantandenw do setu masaw ye ku bila ka ta jamana ɲɛnɛmaw la ka ta kalan kɛ on ga Mali kalan ɲɛna a bɛ san joli bɔ jongo do a ko bi juguya ka taa fɛ k'a kɛ fɛn fitinin dɔrɔn ye k'a sɔrɔ kalan mana tiɲɛ a bɛ tiɲɛ an bɛɛ ye kalan mana ɲɛ fana a bɛ ɲɛ an bɛɛ kelen kelenna de sabula hali o école maître kelen olu denw fana bɛ ni école nin de la maliyɛnw an ka layi ɲɔgɔn fɛ k'o ka se ka ɲɛ cogo min na maître fanga baarakɛlaw an b'a ɲini aw fana fɛ a ye weleli bila hali u ma hali maa minnu bɛ IFM na n'u nana ka se ka na walan kɛ ninnu na nka hali ninnu ka sigi a ka bɛn fɛn kelen kan a ka ko dɔ bila sen kan parce que denmisɛnninw de bɛ ka kɛ a bɔgɔ cɛba ye olu de b'a la k'a bɔnɛ bɛɛ ta wali u m'a bɔn fantandenw k'u bɛ taa walan ɲini ka kalan ɲini yanni ekɔli bila waati cɛ u fana ka se ka dɔ sɔrɔ u kunkolo kɔnɔ nka olu bɛ ka n'u yɛrɛ ye fɛn wɛrɛ la fɛn min bɛ k'u t'a ɲɛdɔn ne ko n'an m'an sigi ka miiri Maliko la maliyɛnw an laban bɛ kɛ an yɛrɛ ma jugu ye bɛɛ de interpellé don nin ko in na bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa a ko la maliyɛnw an ka Mali kalanko n'an tora nin cogo la maliyɛnw bilahi jamana wɛrɛw olu bɛna yɛlɛ an na jamana wɛrɛw denw bɛ taa k'an to o sababu la sini juma maliyɛnw association caman de nana fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ k'a ta Kayi Gao Sikaso Mopti o association a bɛ taa association 1000 bɔ ɲɔgɔn la n'u kɛmɛ ka fara ɲɔgɔn kan a tɔgɔ da ko plateforme kalanko dɔrɔn u ka laɲini ye mun ye ko olu ti jɔ ɲini dɛ komi ne fana y'a fɔ cogo min na ne fana ti jɔ ɲini ninnu jo b'a la ninnu jo t'a la n'i ye kɔrɔfɔw ta k'a lajɛ i b'a ye bɛɛ bɛ k'i ka jo défend wa bɛɛ ta b'i ka jo la fana ni ninnu ko k'u b'a kɛ cogo dɔ la u ye tiɲɛ fɔ ni ninnu mana k'u b'a kɛ cogo dɔ la a bɛ tiɲɛ olu fana bolo tiɲɛni bɛ na jamana kɔnɔ plateforme kalanko dɔrɔn olu fana ye wuli ka jɔ de kɛ n'o ye association 1000 ye ko sini boulevard de l'indépendance la maliyɛnw k'u bɛna taama kɛ ka yira enseignants ani faamaw la k'u ka sabali k'u ka bɛn k'u sigi tabali kan u ka fɛn kelen fɔ mun b'a to olu denw ka se ka taa kilasi kɔnɔ cogo min na bɛɛ welelen don o la sini juma maliyɛnw boulevard de l'indépendance kan nin koba in bɛna kɛ Mali kɔnɔ a kana fɔ maa si kɔ an ka taa hakilila fɔ faamaw ani école maîtres u ka sabali u ka kɛ Ala a n'a kira kama u ka n denw to yen u ka taa walan kɛ u ka sɔrɔ ka fɛn sɔrɔ u ye mun don u kunkolo kɔnɔ nin ko de bɛ se ka na ni fura ye jamana kɔnɔ ni de bɛ se ka na ni hakilisigi n'an ko an b'a sama ɲɔgɔn bolo cogo dɔ la dɔrɔn a bɛ tiɲɛ a bɛ kɛ masiba ye n'an dun y'an jateminɛ jamana in ye sariya jamana ye sariya minnu fana bɛ yen k'u bɛ sigi sen kan u ka se ka jateminɛ nka n'i y'a ye k'a fɔ sariya mun bɛ se ka na ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ ka se ka na ɲɔgɔn faamuya ye jamana kɔnɔ anw yɛrɛ damaw bɛ bɛn o la parce que sariya ye fɛn sɛbɛnnen de ye nka anw yɛrɛ adamadenw de ko Ala ye hakili d'an ma o jɔnni b'a sariyaw sigi anw adamaden kelenw de don gouvernement ko k'u ka kɔrɔfɔ la olu kɔni b'a laɲini maître nin 2020 kɔnɔ u ka statut u ka lajɛ u ka indice salarial a ka se ka na 1100 la i b'a fɔ tɔw ta ɔ n'o kɛra fonctionnaire tɔw olu ka ɲina année bɛ kɛ année morte foyi tɛ fara olu ka indice salarial kan k'o la n'o kɛra u b'u ɲɛsin fɛn wɛrɛw ma ni ka se k'o kɛ ɔ ko 2021 dɔ bɛ fara fondamental maître ninnu ka indice salarial kan k'a na 1200 na dɔ bɛ fara fonctionnaire tɔw fana ta kan ani supérieur mɔgɔw école supérieure mɔgɔw ta n'o ye enseignement supérieur maître ye olu fana ta bɛ na 1200 na donc a bɛɛ bɛ kɛ hakɛ kelen ye ɔ o ko mun de fɔra tɔ ninnu olu sɔnna o ma a fondamental maître olu y'a yira k'a fɔ ko an tɛ se ka sɔn o ma ko sabula sariya y'a yira k'a fɔ ko point mun bɛ yen n'a bɛ fara fonctionnaire tɔw kan o point fɛnɛ kelen fana kan ka fara aw kan pourcentage kelen kan ka fara aw kan donc 180 o point o de farala ninnu kan donc o fana ka fara anw ka 1060 kan ɔ n'o dun kɛra dɔrɔn olu fana bɛna caya ka tɛmɛ tɔw kan tiɲɛni bɛ na kɛlɛ bɛ na jamana kɔnɔ maliyɛnw kɛlɛ bɛɛ filɛ n bɛ kuma laban ni foli ye ka ɲɛsin hali bi jamana baarakɛla bɛɛ école maître dɔgɔtɔrɔw maa o maa bɛ yen k'i bɛ wuli ka jɔ kɛ Mali ka yiriwako la an ka foli bɛ bila aw bɛɛ ye Mali kalifalen don anw de la Mali kalifalen don anw de la bi
on bɛ se ka sa bi ka taa k'an denw don yan n'olu fana ko k'u bɛ anw ladege Mali tɛ bɔ nɔgɔ la wa Mali tɛ taa ɲɛ an bɛ a lajɛ ka bɛn fɛn kelen kan k'an sigi an hakililata ye nin an b'a jateminɛ a ka se ka dilan nin cogo in na k'a sɔrɔ futinɛ ma don fan fila si ni ɲɔgɔn cɛ Maliyɛnw n bɛ foli bila aw bɛɛ ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ aw ye sini juma plateforme kalan ko dɔrɔn olu ye nin wulikajɔ in sabati ko sini ko bɛɛ ka bɔ ka se ka wulikajɔ bila faamaw ma mun b'a to u k'u kɔsi Mali kalanko la denmisɛnninw ka se ka taa kilasi kɔnɔ u ni maîtres fana ka se ka bɛn a la an ka taa ko wɛrɛ la tuguni ko ka ca jamana kɔnɔ degun ka ca n ka foli bɛ bila aw ye jamanaden bɛɛ ni plateforme maa minnu fana bɛ yen k'u kɛ bɛ ka nin ko sigi sen kan sini an ka foli bɛ bila u ye ani école maître minnu fana bɛ yen k'u ye marché kɛ bi an ka foli bɛ bila aw fana ye ka laɲini ye fɛn kelen mun ye o ye bɛn ye k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fɛn kelen décider o ko ka se ka lawaleya hali n'a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni mun b'a to ko bɛɛ ka se ka sigi sen kan sabula Mali kɔnɔ projet caman bɛ yen minnu bɛna kɛ ani 2020 kɔnɔ Maliyɛnw dɔgɔtɔrɔsoba fila o bɛna dayɛlɛ an ye siraw bɛ yen minnu bɛ yen k'u bɛna dilan fɛn caman bɛ yen minnu bɛ sen kan n'olu tɛ se ka fɔ fɔlɔ tant que an m'a k'o ye nka laɲini ye mun ye ninnu ka gɛlɛya bɛɛ ye o ye kalan ye ni kalan kɔni tɛ ka ban foyi tɛ yen k'o bɛ se ka yiriwa maîtres ani ka fara faamaw kan an bɛɛ b'a ɲini u fɛ u ka se ka sigi tabali kelen kan u ka se k'u hakililaw falen ɲɔgɔn kan mun b'a to u ka se ka bɛn nin ko ninnu ma u tɛ ka ɲɔgɔn faamuya mun na n'o ye indice salarial ko ye ko sabula wariko o de ka gɛlɛn olu fana ma kosɛbɛ n'o ye maîtres ye n'o wariko k'a bɛna sabati cogo dɔ la a bɛna na ni tiɲɛni fana ye jamana kɔnɔ Maliyɛnw ne bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn ouverture média tɔgɔ la an ka foli bɛ bila jamanaden bɛɛ ye Maliyɛn sigilen don diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an kanubaw ka foli bila aw ye k'a fɔ aw ye an ye émission mun kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na n'o ye Asanatu Balo ani ka fara Ayisata Watara kan npogotigini Ayisata Watara in mun ye san 15 ye f'an mansaw u banana o ko bɛ boliya jumɛn kan an bɛna o sigi sen kan aw ye dɔgɔkun kɔnɔ inshallah ni Ala fana sɔnna a ma a ko bɛ sira ɲuman kan kosɛbɛ Ala ka maa ɲumanw caman bɛ yen minnu y'an wele a ko la ka dugawu kɛ k'u hakilinataw fara u bɛ se ka dɛmɛ mun k'a kɔrɔ u y'o kɛ o kɔfɛ Maliyɛnw an bɛ foli bila fana maa minnu bɛ ka wulikajɔ sabati Asanatu Balo fana ta la ale fana ka ko bɛ wulikajɔ la hali bi ani ka fara la famille fɛ Sidiki Jakite olu fana ka du ko le 20 février ko délibération bi kɛ an b'a ɲini faamaw fɛ o se ka kiiri tigɛ tilennenya kɔnɔ mun b'a to kɛlɛ kana se ka na jamana kɔnɔ o laɲini kelen fana de b'an bolo ka ɲɛsin école maîtres ani faamaw fana ma parce que denmisɛnninw ils sont innocents ni ko ninnu bɛɛ la u m'a min u m'a bɔn u mɔgɔ bɛ kalan ɲuman na u ka jamana kɔnɔ wa u ka droit don u ka hakɛ don Maliyɛnw n bɛ dugawu kɛ jamana ye Ala ka Mali taa ɲɛ Ala ka Mali bɔ nɔgɔ la jamana minnu ni n'o ye anw ta n'o ye ba Maliba ye maa minnu bɛ yen k'u bɛ fɛ ka Maliyɛnw yɛrɛ dama bilalen ɲɔgɔn na Ala ka olu malo merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali au revoir.